fiddin wa alimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Nggak? Nah. Ya, kita mulai murojaah dulu ya. Benten, enggak? Benten. Ya, kita murojaah dulu ya. Sulasi mujarad. Tuh 2 3. Terus فعل يفعل فعلا فاعل مفعول افعل لا تفعل مفعل 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 فعل يفعل فعل يفعل فعلا فاعل مفعول افعل لا تفعل. ulangi lagi. Tuh 2 3. فعل يفعل فعلا فاعل مفعول افعل لا تفعل مفعل 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 فعل يفعل فعل يفعل فعلا فاعل مفعول افعل لا تفعل مفعل 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 فعل يفعل فعل يفعل فعلا فعيل مفعول افعل لا تفعل مفعل 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 فعل يفعل. Ya, lanjut sekarang sulasi mujarad. Tuh 2 3. Af'ala. Ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Terus fa'ala yuf'ilu fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Ya, bab 3. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan mufa'ilun mufa'ilun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Ya, 4. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu. Tafa'ala Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu. ifta'ala Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun uftu'ila yufta'ilu. infa'ala In fa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun munfa'alun infa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun unfu'ila yunfa'alu. if'alla If'alla yaf'alu if'ilalan muf'alun uf'ulla Ais, ulangi lagi if'alla
if'ala yaf'ilu if'ilalan. Nah, yaf'ala yaf'ilu if'ala yaf'alu if'ilalan. If'ala yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun muf'alun uf'ula yuf'alu. Istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun ustuf'ila yustaf'alu. If'awwala. If'awwala yaf'awwilu if'ilalan. Woi. If'awwala yaf'awwilu if'iwalan. Tuh, 2, 3. If'awwala yaf'awwilu if'iwalan muf'awwilun muf'awwalun if'awwil la taf'awwil muf'awwalun muf'awwalun uf'ila yuf'awwalu. If'aw'ala. If'awwala yaf'awwilu if'ilalan If'aw'ala yaf'aw'ilu if'i'alan. Tuh, 2, 3. If'awwala yaf'awwilu if'ilalan muf'awwilun muf'awwalun if'awwil la taf'awwil la muf'awwalun. Ulangi lagi. If'aw'ala. Tuh, 2, 3. If'awwala yaf'awwilu if'ilalan muf'awwilun muf'awwalun if'awwil la taf'awwil muf'awwalun muf'awwalun uf'uwila yuf'awwalu. Iya. If'ala. If'ala yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun muf'alun uf'ula yuf'alu. Oke, selesai. Setelah si mazid, sekarang rubai mujarrad. Fa'lala. Tuh, 2, 3. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan mufa'lilun. Aduh. Ulangi lagi. Fa'lala. Fa'lala heula. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Fa'lil. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun fu'lila yufa'lalu. Yo. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun fu'lila yufa'lalu. Ya, tafa'lala sekarang. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lalu. Iya, tafa'lula. Mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun tufu'lila yutafa'lalu. Ya, sekarang ke rubai mazid bab 2. Betul ya? Nah, silakan dilihat di bukunya. Itu kan bisa ya. Sekarang nah anehnya alhamdulillah. Bab 2 ya. Besok kita ke mudoaf. If an lala yaf an lilu if in lalan. Ini huruf tambahannya apa? Alif dan nun ya. If an lala yaf an lilu if in lalan muf an lilun muf an lalun if an lil la taf an lil muf an lalun uf un lila yuf an lalu. Yo. An lala yaf an lilu if lalan muf an lilun Halaman 99. Aduh. If an lala yaf an lilu if in lalan muf an lilun muf an lalun if an lil la taf an lil muf an lalun uf un lila yuf an lalu.
If'ala yaf'anilu if'inlalan muf'anilun muf'anlalun if'anil la taf'anil muf'anlalun muf'anlalun muf'anlilan yuf'anlalu. Ya. If an lala yaf an lilu if in lalan move an lilun move an lalun if an lil la taf an lil move an lalun move an lalun uf un lila yuf an lalu. If'anlala yaf'anilu if'inlalan muf'anilun muf'anlalun if'anil la taf'anil muf'anlalun muf'anlalun muf'anlila yuf'anlalu. Ya, if an lala yaf an lilu if in lalan move an lilun move an lalun if an lil la taf an lil move an lalun uf un lila yuf an lalu. If'anlala yaf'anilu if'inlalan muf'anilun muf'anlalun if'anil la taf'anil muf'anlalun muf'anlalun muf'anlila yuf'anlalu. Ya, sekarang bab 3 ya. Nah, hanya tanya. Susah. Apa lapannya? If alalla ya. If alalla yaf'alillu if illalan muf'alillun muf'alallun if alilla la taf'alilla muf'alallun muf'alallun uf ulilla yuf'alallu. Ya. If'anlala yaf'anilu if'inlalan muf'anilun muf'anlalun if'anil la taf'alil muf'anlalun muf'anlalun muf'anlila yuf'anlalu. If alalla yaf'alillu if illalan muf'alillun muf'alallun if alilla la taf'alilla muf'alallun muf'alallun uf ulilla yuf'alallu. If'alala yaf'alillu if'ilalan muf'alillun muf'alalun if'alal la taf'alilla muf'alalun muf'alalun muf'alalun. If alalla yaf'alillu if illalan muf'alillun muf'alallun if alilla la taf'alilla muf'alallun muf'alallun uf ulilla yuf'alallu. If'alala yaf'alillu if'ilalan muf'alillun muf'alalun if'alil la taf'alilla muf'alalun muf'alalun uf'ulilla yuf'alallu. If alalla yaf'alillu if illalan muf'alillun muf'alallun if alilla la taf'alilla muf'alallun muf'alallun uf ulilla yuf'alallu. If'alala yaf'alillu if'ilalan muf'alillun muf'alalun if'alilla la taf'alilla muf'alalun muf'alalun uf'ulilla yuf'alallu. Ya, terakhir bab 2 dan bab 3. Tuh 2 3. If an lala yaf an ayo tuh. If'alala yaf'alilu if'ilalan Move an lilun move an lalun if an lil la taf an lil. muf'alalun. Bab 2 if an lala. Oh, bab 2. Tuh 2 3. If'alala yaf'alilu if'ilalan muf'alilun muf'alalun if'anil la taf'anil muf'alalun muf'alalun uf'ulila yuf'alalu. Ya, if alalla. If'alala yaf'alilu if'ilalan muf'alilun muf'alalun if'alila la taf'alilla muf'alalun muf'alalun uf'ulila yuf'alalu. Sip ya. Besok kita ke mudoaf. Farro yafirru farron besok ya. Oke. Kalau farro, kalau mudoaf kita belajar sampai fi'il madi, fi'il mudhari, masdarnya itu kita harus hafalkan. Karena nanti beda perubahan-perubahannya. Baik, sekarang kita ke dulu sulukun. Cukup mungkin ya pemanasan untuk kita tidak cedera begitu. Halaman terakhir selesai bab 2 ya.
Ya. Nah, sekarang bab 3. Kita praktek wajan tafa'ala. Baik, seperti biasa dua baris. Kita mulai dari naba. Halaman. Hah? Silakan naba, artis Korea. Ya. Weh, selamat nangge. Daebak ya. Ya. Ad-darsu asalisu. Bab 3. Al-mudarrisu guru ta'akhwarta ya usa mata Kenapa usah mata? usamatu Mm-mm. aina kunta Mm-mm. kamu mengeluar Ini udah belum? Belum ya? Asli belum? Ya. Ngeri gitu putra. Arab Baduy ya. Ya, apa artinya? kamu terlambat wahai Usama. Kamu terlambat lagi wahai Usama. Dari mana kamu Ya. Usama tuh? La tu'akhidni ya ustadu. Innama dhahabtu ilal mutawaddo'i la Li atawaddo. li atawaddo faqad hana waktu sholati. Aku ada pendapat. La tu'akhidni. La tuakhirni. Akhoda yu ini fi'il nahi. Jangan Anda menghukum saya. La tuakhidni. Jangan ya Ustaz. menghukum saya wahai Ustad. Sungguhnya aku pergi untuk berwudu. Aku pergi kemana? Oh, tempat wudu untuk berwudu. Nah, jadi mutawaddo di sana adalah isim. Maka kalau atawaddo fi'lun mudhari'un mansub. Karena dalam ta'lil ya. Nah, li atawaddo'a. Jadi aku pergi ke tempat wudu untuk Wudu. berwudu. Karena sungguhnya hana tuh masuk. Masuk. Hana itu artinya datang. Tiba datang. Karena sungguhnya datang waktu sholat. Baik, ini wajan tafa'ala ya. Ta'khorta ya Usama tuh Anda terlambat wahai Usama. Aina kunta. Kemana saja kamu? Kalau perempuan aina kunti. Kata Usama, la tu'akhidni ya Ustaz. Ini dari fi'il amar dari akhadha yu'akhidu mu'akhadhatan khidaan. Fi'il nahi ya. La tu'akhidni ya Ustaz. Jangan Anda hukum saya wahai Ustaz. Innama dhahabtu ilal mutawaddo'i li atawaddo'a. Jadi saya pergi ke tempat wudu untuk berwudu. Faqad hana waktu shalah. Sungguh telah tiba waktu salat. Silakan Rizki. Ka'annaka turidu an taqula syai'an ya Musa. Ya. Ka'annaka sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu wahai Musa. Ya, betul. Naam, ya. Talaqaitu yauma risalati risalatan minal waladi min walidi. Innahu Yusallimu. yusallimu alaika. Iya. Hari. Nah, ya udah. Talaqatu teh surat. Menerima ya, menerima. talaqqa itu. Oh, hari ini. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Hari ini aku menerima surat dari ayahku, dari orang tuaku. Beliau Beliau nitip salam untukmu. Ah, gitu maksudnya. Baik, kategorinya ka'annaka turidu an taqula syai'an ya Musa. Nampaknya Anda ingin mengatakan sesuatu wahai Musa.
Ya, takula di sana fi'il mudhari'nya mansub karena ada an. Gitu ya. Kalau sayan mansub kenapa? Karena maf'ul bih dari takulu. Takula. Kata Musa, "Na'am talaqqaitul yauma risalatan min walidi." Ya. Hari ini saya menerima surat dari orang tua saya. Risalatan itu maf'ul bih dari talaqqaitu. Innahu yusallimu alaika. Dia itu nitip salam untukmu. Nah, gimana kata gurunya? Silakan Putra. Al-Mudarris. Alaika wa alaihi salam. Salam juga kepadamu dan kepadanya. Jazahullahu khaira. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Idza katabtu ilaihi faballighu. Idza katabta ilaihi. Idza katabta ilaihi faballighu tahiyyati. Iya. Jika engkau menulis surat kepadanya, maka sampaikan sambutan saya kepadanya. Salamku. Salam saya. Salam. Sambutan pada naon. Ya. Naqra'ul ayat. Naqra'ul ana. Naqra'ul ana haditsan. Naqra'ul ana haditsa. Sekarang kita akan membaca hadis. Yaktubu 'ala saburati. Beliau menulis di papan tulis. Iqra'ahu. Iqra'hu ya Usama. Iqra'hu ya Usama. Ya. Bacalah hadis wahai Usama. Ya. Usama tuh. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, siap. Nah. Idza katabta ilaihi, kalau Anda menulis surat untuknya atau membalas surat untuknya, faballighu tahiyyati, maka sampaikanlah kepadanya jawab salamku itu. Naqra'ul an hadisan. Kita sekarang akan membaca hadis. Nah, ini hadisan di sana mansub karena dia maf'ul bih dari naqra'u. Yaktubu 'ala saburati, guru menulis di papan tulis iqra'hu ya Usama. Bacalah hadisnya wahai Usama. An Utsman radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Utsman. Nah, ini Utsman ghair munsharif. Kenapa ghair munsharif coba? Karena berakhiran alif dan nun. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajar Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau ta'allama itu artinya apa? Belajar. Kalau 'allama mengajar. Kenapa ya? Baik, lanjut berikutnya. Man Utsmanu radhiyallahu anhu ya Ali. Siapa Utsman radhiyallahu anhu wahai Ali? Ya. Wa sahabiyyu jalilun wa ahadu khulafa'ir rasyidin. Iya, betul. Dia adalah beliau adalah seorang sahabat mulia dan salah satu khulafaur rasyidin. Nah, kata gurunya man Utsman radhiyallahu an. Siapa Utsman itu wahai Ali? Huwa sahabiyun jalil. Dia adalah sahabat yang mulia. Wahadul khulafa'i ar-rasyidin. Dan salah satu dari khulafaur rasyidin. Khalifah yang keberapa? Ketiga. Lanjut berikutnya. Limadza yuqalu lahu Dzunnuraini ya Ustadu? Mengapa beliau dikatakan Dzunnuraini, dua cahaya? Ya. Wahai Ustad. Li'annahu tazawwaja bintaini min banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena beliau menikahi dua putri
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Keduanya Ruqayyatu wa Ummu Kulsumin, Ruqayyah dan Ummu Kulsum radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Ya. Tazawwaja awwalan Ruqayyata radhiyallahu anha, beliau yang pertama dinikahi Ya. Ruqayyah radhiyallahu anha, wa ba'da wafatiha, dan setelah wafatnya tazawwajal ukhra, beliau menikahi yang lain. Nah, ini yang apa? Ukhra di sini itu siapa? Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Ya. Limada yuqalu lahu dzunuraini ya Ustad? Kenapa Utsman itu diberi gelar dengan dzunuraini, yang memiliki dua cahaya? Li'annahu tazawwaja bintain min banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama siapa? Ruqayyah, dan yang kedua Ummu Kulsum. Tazawwaja awwalan Ruqayyata radhiyallahu anha. Pertama dia menikahi Ruqayyah, wa ba'da wafatiha, setelah kewafatan Ruqayyah, tazawwajal ukhra, dia menikahi Ummu Kulsum. Kalau Habib Bahar lupakan. Ya. Ayah wayanya. Lanjut, Musa siapa? Mata tuwufit Tuwufiyat. Ruqayyah radhiyallahu an. Kapan Ruqayyah radhiyallahu an wafat? Ya. Tuwufit Tuwufiyat wa rasul alaihi salati wassalama bi Badrin. Iya. Dia wafat Ya, dia wafat ketika Rasul berada di Badar. berada di perang Badar. Iya. Atau dia wafat ketika Rasul sedang perang Badar. Gitu ya. Takhallafa Utsmanu radhiyallahu anhu anil ma'rokati bisababi marodiha bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi amri rasuli, ya, mudhof ilaih. bi amri Rasuli sallallahu alaihi wasallam, wa aqama bil madinati al munawwarati Yumarriduha. Utsman takhallafa. Utsman tidak berperang, Ya, Utsman tidak ikut serta tidak ikut dalam berperang karena sakit. karena sakitnya Ummu Kulsum. Ruqayyah. Berdasarkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aqama bil Madinatil Munawwarati, dan Ia tetap tinggal di Madinah Munawwarah. ya, yumarriduha, apa? Dalam keadaan merawat Ruqayyah. Terus Walamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min badri zawajahu ukhtaha Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Dan ketika Rasulullah kembali dari perang Badar, beliau menikahkan saudarinya Ruqayyah
Yaitu saudarinya Ummul- Ruqayyah yaitu Ummul Kusum radhiyallahu an. Iya. Sip. Oke, sudah saya bantu ya tadi ya menerjemahkannya. Baik, sekarang lanjut dihabiskan semua naba, silakan. Yarinnul jarosu. Yarinul yarsi. Bel badering. Bel badering. Usamatu godan nadhabuna nul Mutafawwikina. mutapawwikina ila makata insyaallah aturidu syai'an min hunaka. Ya Ustadi. Godan tuh besok godan Besok. ya. Kumaya Kami nerjemahkan aja. Eh, Al mutafawwikin di sana jadi apa? Mutawaf. Khobar. Kalau khobar harus marfu. Biasanya setelah domir kan jadi khobar ya. Itu kenapa mansub? Nah, itu dia jadi maf'ul bi. Namanya apa? Al-ikhtisas. Itu materi baru. Itu khusus untuk menjelaskan domir nahnu. Jadi nahnu di sana siapa gitu. Nah, maka biasanya diikhtisaskan itu dengan isim mansub. Jadi kita di sana itu siapa belum jelas. Nah, ternyata mutafawwikin, orang-orang yang optimis. Ya. Jadi besok kita orang-orang yang optimis itu akan pergi ke Mekah insyaallah. Ke Mekah ya. insyaallah. Ya. Apakah kalian menginginkan sesuatu dari Jangan sana? kalian, kamu ya. Oh, kamu ya turidu. Apakah kamu ingin menginginkan sesuatu dari sana? Al-mudarrisu taqabbalallahu umratukum. Umrotakum harusnya ya. Oh, ini salah. Iya, salah. Nambah juga salah ya. Umratakum. Arju an la tansawni fi da'watikum. Ya. Semoga Allah menerima. Dia menerima umrah kalian. Ya. Arju tuh keluar. Arju saya harap. Oh, saya harap Anda atau kamu ya. Saya harap kalian tidak melupakan Oh, di tidak setiap melupakan doa di kalian. setiap doa kalian. Godan dadhabun nahnul mutafawwikin. Jadi di sana adalah al-ikhtisas. Seperti kita mengatakan misalnya, kita kaum muslimin mencintai Palestina. Gimana bahasa Arabnya? Nahnul muslimin. Gitu. Namanya al-ikhtisas. Nahnul muslimin nuhibbu Filistin. Nahnu tullaban. Nahnu at-tullaba nadrus al-lughah arabiyah. Gitu ya. Itu namanya adalah al-ikhtisas, isim mansub setelah domir nahnu. Selain nahnu tidak boleh. Jadi ikhtisas itu khusus untuk domir apa? Nahnu. Nanti kita pelajari ada. Taqabbalallahu umratakum. Semoga Allah menerima umrah kalian. Arju an la tansawni fi da'watikum. Saya harap kalian jangan melupakan saya di setiap doa-doa kalian. Kata muridnya apa? Usama insyaallah. Baik, sekarang kita lihat perubahan fi'il madhi, mudhari, amr dan isim fa'il. Ta'allama yata'allamu, ta'allam muta'allimun. Yuk. Tahaddasa yatahaddasu, tahaddas mutahadditsun. Tahaddasa yatahaddasu, tahaddisun. Takallama yatakallamu, takallam mutakallimun. Takallama yatakallamu, takallam mutakallimun. Tadzakkara yatadzakkaru, tadzakkar mutadzakkirun.
Tadzakkara yatadzakkirun. Ta'akhkhara yata'akhkharu ta'akhkhar muta'akhirun. Ta'akhkhara mutaakhirun. Ya, sekarang yang ini ya, yang ada huruf ilatnya ya. Taghadda yataghadda taghadda taghaddin at-taghadi. Taqadda yataqaddin. Jadi ketika fi'il amr dibuang huruf ilatnya. Kemudian ketika masdar kalau tidak ada alif lam taghaddin. Ya. Kalau ada alif lam at-taghadi. Kalau siang hari Ramadan tidak puasa magodin. Siapa di sini alumni Magodin? Ta'asya ya ta'asya, ta'asya ta'asyin at-ta'ashi. Yuk. Ta'asha ya ta'asha, ta'asha ta'asyin. Talaqqa ya talaqqa, talaqqa, talaqtin at-talaqi. Talaqqa ya talaqqa, talaqtin at-talaqi. Ya tamanna ya tamanna, tamanna, tamannin at-tamanni. Tamanna ya tamanna, Tamannin atamanna. Ta'anna ya ta'anna, ta'anna, ta'annin at-ta'ani. Ta'anna ya ta'annin at-ta'anni. Ya, sip. Sekarang kita latihan ya. Tentukan nih apakah fi'il madi, mudhari, amr, masdar, isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya. Rizki 1 2. Ana mutazawwijun. Itu acan. Oh, itu acan. Saya sudah menikah. Saya sudah menikah. Mutazawiz itu isim apa? Isi panggil. Isim fa'il. Sahih. Kiraha Rizki kira-kira seberapa tahun dia Rizki nikah? Kumaha rezekina. Dinten Minggu pamit teh hujan tos kitu. Tanggal 3 bulan 3 tahun 2333. Iya, pokoknya hari Minggu kalau nggak hujan. Kalau ditanya gitu aja. Saya pun sama ketika ditanya kapan nih? Hari Minggu muntah hujan. Ya, mutazawwij. Usianya berapa tahun sekarang? 19. Wah, ya 19. Beres S1 lah. Ya, beres S1. Kalau Putra karena sudah jadi guru olahraga ada pemasukan ya mungkin segera ya. Tamat Darussulogo jilid 4 ya. Oh, tidak bisa. Anak kip. Anak siswa. Udah beres. Lanjut 2. Uridu an tahaddasa ilaika fi mudha'in Maudu'in. madu'in muhimmin. Maudu'in muhimmin. Uridu aku ingin Aku ingin berbicara berbicara padamu kepadamu tentang satu tema penting. tentang satu tema yang penting. Ya. Atahaddas. Fi'il apa ini? Mudhari. Fi'il mudhari. Mudhari. Tahaddasa ya tahaddas. Adapun dia mansub karena ada an ya. Asalnya atahaddatsu. Ada an jadi an atahaddatsa. Lanjut. Putra, mudaris riyadhah badaniyah. Ya. Atakallamu thalatha lugatan. Oi, Naon itu? atakallamu salasa lughatin. Oh, lugatin. Lughatin, karena kan 3 sampai 10. Saya Saya berbicara berbicara 3 lugat. 3 bahasa. Ya. Mudhari. Lanjut. Ya, fi'il mudhari betul ya. 4 Lam atalaqqa risalata risalatan min ahli munzu syahrin syahrin au aksaro. aktsaro. Kalau syahrin ya majzur dengan kasro, tapi kalau aksaro dia isim tafdil.
Ya, wajan af'al itu dia ghair munsharif, makanya aksara. Wa alamatu jarhi al-fathah li'annahu mamnu min as-sarf. Nah, itu atalaqa fi'il apa? Talaqo itu mudore. Fi'il mudhari. Dari kata Talaqo. talaqqa. Ya talaqi. Jadi gimana artinya? Lam atalaqo teh. Aku tidak Aku menerima tidak- surat Saya tidak menerima surat dari keluargaku dari keluargaku syahrin. sudah sebulan lebih. Sudah sebulan. Sebulan atau lebih. Akhi Al-Haddad. Yo. Fi ta'anni As-salamatu. as-salamatu wa fi Ajalati ajalati an-nadamatu. an-nidamatu An-nadamatu. an-nadamatu. Dalam Fi ta'anni as-salamatu. Dalam ketenangan itu terdapat keselamatan. dalam ketenangan itu terdapat keselamatan, dan dalam Ketergesa-gesaan itu ketergesa-gesaan itu terdapat terdapat penyesalan. penyesalan. Ta'ani itu bentuk apa? Masdar Voice, betul. Masdar dari kata ta'anna, ya ta'anna. Ya. al-ana tadakkartu ismahu. Sekarang aku teringat namanya. Voice, ya. Sekarang saya baru ingat namanya. Nah, tadzakartu fi'il Fi'il madi. fi'il madi, sahih. Khimuranga. Hawala lisu dukhulil baiti Maf'ul bih. Eh, Hawala dukhulal- lisu dukhulal dukhulal baiti. baiti bisa bitasalluki al-jidar. Al-jidari. Maling ya. Pencuri itu pencuri. berusaha masuk rumah Pencuri berusaha masuk rumah bitasalluki dengan memanjat memanjat dinding. dinding. Garong ini ya. Bitasalluki al-jidari. Ini tasalluk bentuk apa? Iya. Masdar. Tasallaqo ya tasallaku tasallukan. Ada huruf jar lagi isim. Lanjut. Ta'alu Ta'alau. ta'alau Nataghadda. Eh, Come on, kita makan. oh Jadi kalau ta'al itu mufrad, kalau ta'alau jama'. Ta'alau nataghadda. Come on, kita makan siang. goda. Nataghadda itu artinya makan siang. Nah, ini nataghadda fi'il apa? Fi'il mudhari. Fil moderi. Salah set terakhir 9 10. Atasya bu'aida salatil maghribi. Ta'asya, apa artinya ta'asya? Atasya. Ata'asya, Atasya. makan malam. Saya makan malam. Saya makan malam setelah salat maghrib. Iya. Nah, ini ata'asya ini fi'il mudhari ya. Mudhari. Satu lagi, Saudara Sep. Nahnu warasahul Mutawaffa. mutawaffa. Kami adalah pewaris, ahli waris, Ahli waris orang yang meninggal itu. orang yang meninggal. Al-mutawaffa ini adalah isim maf'ul dari kata tawaffa. Ya tawaffa. Ya. Baik, cukup dulu ya. Alhamdulillah. So kita lanjutkan sedikit lagi. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.